وغیرہ راجی ناظرین یہ وعدہ ماں تاریخی شہر بمبور ادا ماں وشتاتے ہیں اور ہنی مرچی عوامی پریس کلب اور دومی دابیچی پریس کلب گارو پریس کلب اشانی نیمگا چی یک ادا عظیم شان پروگرام یا سن 2020 تو یک سالہ را الوداع کرنے واسطہ ادا مزے یک بعض عظیم شان پروگرام یا نوا پروگرام وتی اس اختتام رسیتا اور نی ادا میں سنگت کے ادا وشتاتے ہیں واجہ حنیف دل مرادین دومی سنگت میں گناہ عمرہ داری کنے میں مرچی دیوانے بابتا سنگتانی گناہ عبرال کنے واجہ حنیف تو ہمارا بگوش کہ مرچی اول تو یہ پروگرام ہے بابتا گوش اور دومی اسی کی یہ پروگرامہ کے ماں منائیں گے یہ روچاں کی ماں خدار ہے اسی چی مارا چی فائدہ ملی اشیا چی مارا مصر فائدہ وہ ہمیشند کے ماں تاریخ کے اسن گوزت کے اسن آئیے درگتا مارا چیزیں سرپدی رسیتے بمبورا میں اشتاتی ہیں بمبور کے اسن سب کانٹیننٹ اور مڈل ایسٹ تہذیبانہ اور کنو کے ایک بلائیں مرکز ہے بمبور ایک بلائیں تاریخ ہے بمبور نایو کا سندھ تہذیب ہے سندھ مجگیں بلکہ بلوچ بھی ایک تاریخ بلائیں بمبور گنا وابستگی استن آئے اوڑا کے پنو کے سندھ وادے کے کیچ مکرانہ کے کہتن سسیہ عمدہ سور سانگ کنتے اوڑا آئیہ رند بازیں شہرانی تو کا مرا ہمیں سوا کپیا گوشند کے بمبورا وادے کے پنو کے کہتن اوڑا بمبورا ایک نام رسیتے بمبور ایک تہذیبی والا سندھ چون ایک بلائیں تہذیبی مرکزی بھی تھا سب کانٹیننٹ تو کا اور سندھ ماں گوشاں کے تہذیبی قبلہ دنیا تو کا اور ای مختلف تہذیبانہ اور کنتے اور ای وڑے تہذیبی مرکزہ امد قوان قدیم مردمانہ امد جاونند مردمانہ لوٹائنگ اور آودہ اشانی یکجا کنگ اور نندگ ای منی کلا یک باز جوانے عملے ای عملہ چیشند کے ای ظاہر بیتند کے ادے مردم کے سندھ وتی تہذیب گونا وتی تاریخ گونا وتی مردمانی گونا وابستگی ہے چوڑا آلاس کنگ نلوٹی دے اور ای وڑے پروگرام آنی ادا ای وڑا ٹہین گے مستر متاو مقصد او باز جوان ایشی رزلٹ ہمیں در کہتے ہیں کہ میں کسان عبادت کے سند گونڈل کے سند نوک نسل کے میں کہتے ہیں آئیا ہوتی تاریخ درگتا ای اوالیا آئیا سرپدی رسیتے ہیں بزا تاریخ وہ ہمیشہ تو ہوتی تہذیب و کلچر و تاریخ کے سند ہوتی نوک نسلہ بدے او ای مرچی ای عمل کے سند ای امی عملہ دیما بار دے وجہ تو چی کچھ ہے تاریخ تو یہ مرچی یہ روچ ہے بابتا خاص کر یہ کہ روچہ ماں اکثر ادا منائنے گزشتہ سالہ بھی ہستا جی ماں انچو کے پہ انیپ جانا گپ جاتا ماں شی گپانی ماں بالکل متفق ہاں اے دو تہذیبانی ادا کنیکٹ بہ گے یا دگے تہذیبانی اور مارا ادا ہمیں عہد کنگ لوٹی کہ 2021 سے تو کم ایک ماں ارچ کوتا ہی بیتگاں ارچ سستی بیتگاں آبائدیں 2022 مبیاں انچو کے منشیات خلاف جدوجہد کنگایا انچے کمی بیشی سستی اور مننگ ماں بیتا 2021 نیما کوشش کنا کہ 2022 سے تو کا ماں کمی بیشی مبیاں اور میں درستانی وتی جوہدیں میں پلیٹ فارماں لاتے سنگت انوائرمنٹ سرکار آیاں لاتے صحافت ماں منسلکاں لاتے منشیات خلاف جدوجہد کنگا سماجی ورکراں اے وجہ بھی مات کنگے دا ایدو پیمان کنگا کہ 2022 ماچے 2021 شریع سرا بگوازے نے اور اللہ کرم ہمیں دعا لوٹیں کہ یا اللہ 2022 امن محبت اور براتی سال بنائیں میں وسطہ تاکہ دنیا تو کو امن امان بھی مہربانی صحیح شاہ صاحب تمہاں لطیفے جے بیت ساں یا پانجو کو بیت ساں پنجے نے تھوڑو اساں کے ایو بدائیندا تے ہی جی اساں ڈیئں تا خاص طور ہنن جائن تے چھو تھا ملائیوں بیا بھی کچھ جایوں آئیں شہر جے اندر ماغ مکان آئیں ہتے جی انہن جی چھا اہمیت تمام محسوس کیو تھا چھا ہی اساں جا تاریخی ماغن جے دوست چیو تا اساں جے تہذیبن جا قبلہ بالکل ऐं सिंध जा जेका तारीख़ी माग आहिनि उन्हनि जी जिन खे सार लहणु घुरिजे
जेका हे बजट वठी खाइनि था उहे त असांजे माॻनि खे मुंहिंजे ख़्याल में हथनि सां जेको आहे सो गैरनि खे ॾींदा ऐं मेसावर कराईंदा वञनि। पर आउं जस ॾियां थो ऐं अवामी प्रेस क्लब मलीर जे दोस्तनि खे जेका हर साल कॾहिं हिन माॻ ते तारीख़ी माॻ ते त कॾहिं हसन शाह जे दरगाह ते त कॾहिं मोखीअ जे माॻ ते त कॾहिं मतारनि जे माॻ ते, पर अहिड़ा प्रोग्राम रचाए ऐं माण्हुनि खे सुजाॻ कंदा आहिनि ऐं उन माॻनि जे हालति खां मुतारफ़ कराईंदा आहिनि त हे असांजा तारीख़ी विरसा आहिनि माॻनि ऐं हिननि जी असांखे सार लहणु घुरिजे ऐं तमामु सुठो अमल आहे जेको अॼु। ऐं सामी साहिबु अॻे त हिकु प्रेस क्लब वारा कंदा हुआ, अवामी प्रेस क्लब मलीर वारा, पर अॼु जॾहिं हीउ प्रोग्राम हिते आयो त घारो ऐं दाबेची जे प्रेस क्लब जा दोस्त या तव्हां जेका आहे गबोल मीडिया वारा ऐं तमामु दोस्त जेका से हिन जॻह ते अची पहुता ऐं अहिड़े तरीक़े सां आउं सम्झां थो त असां हिक ॿिए खे पैगाम ॾींदा वेंदासीं त असांजो विखूं उन माॻनि तरफ़ वधंदियूं वेंदियूं ऐं असांजा माॻ हे ऐं आईंदा मिटजण खां जेको बची वेंदा। जेकॾहिं हे माॻ बची विया त असीं बचंदासीं। जेकॾहिं हे माॻ असां वटां विया हलिया, हे तारीख़ी माॻ आहिनि, हिन माॻ जो सची त बलूचिस्तान ऐं सिंध सां माना गॾियल हिकिड़ो माना लाॻापो आहे ऐं हिन बंबोर वारे माॻ जो। ऐं हिन ते शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह 5 सुर लिखिया आहिनि ऐं हिन जे लाइ भिटाई थो चवे त बुरो हो बंबोर अची आरियाणीअ उजारियो, बुरो हो बंबोर आरियाणीअ उजारियो, लाथो सभु लोक तां हाड़े धणीअ होर, छोरियूं छुरण सिखियूं पुनूं कयाऊं पोर, आयो सो अतोर जंहिं ॾुखियूं ॾिख विहारियूं। ही मक़ाम आहे जंहिंजे लाइ भिटाई चयो त केचा आयो काफ़िलो भलेरो भायां, पणी जा पेरनि जी सा लिङनि खे लायां, चंबेली चायां जे मूनियनि पाण सई, केचा आयो काफ़िलो साथ धणी सरवाण, वार वढे वागूं करियां पवां हूंद पलाण, जहिड़ो पुनूं पाण तहिड़ी सिटा संदसि साथ जी। ज़बरदस्त थैंक यू। वजह तो ये मर्ची प्रोग्राम बाबत अच्छी कुछ है मिन्नतवार अकबर गबूल साहब तई के मरूचगी है सरजमीन सत्सिए जुस्ते सरजमीन है ओ मरूची यकदा कसाने जहोदे संगता कुतगा प्रेस कल्बे ओ शुमे सापियान नेमगा चे ए जुस्ते साल 2021 के जुस्ते इख्तितामी ओ आया चे आयो के साले वास्ता जुस्ते दुआ कुतगे थे तो ए नमूने इवेंट जुस्ते बैग लूटा हो शान यक शर जहोदी के हे नमूने इवेंट कन गया हो ये चीज़ा जुस्ते मुतारिब कन गया यकीनन बाज़े मर्दमांगा ये जुस्ते सरज़मीन कबर हम नैत के सिंध तो का ससिए हम यक जुस्ते बलाएं हिस्ट्री यक कहानी हस्ते ओ ये आसारा के मगिंदे ये जागिया के मकाएं ये यक खूबसूरते हो बेहतरीन जुस्ते साहिल समंदरे किर कशो पदा दोमिने वशे आपे जुस्ते दरियाए ये अमा जागियाँ के हाथ ए में जुस्ते मर्दुमा होती तारीख़त कायदा रकम कुतगा यक तारीख़ हस्ते ओ मरूची ये आसार दा गुशंत के बायदे माँ ब्याए दा जुस्ते हमा प्रोग्राम हमा चीज़ां जुस्ते दा बिकने के मारा ये तारीख़ हो जुस्ते आसार दुनिया या पेशदार के जुस्ते देमा वर्गे यक राह रसी तो ये हवाले जुस्ते मरूची के प्रोग्राम दुआई इख्तिताम भी तो सूरज ग्रुप को तैन तो आइए वास्ता जुस्ते संगता जुस्ते दुआ को शुमे हम मिन्नतवार वजह हनीफ वजह शुमारा जी एक पदा भी जुस्ते कना खास करे मर्ची रोचे हवाला अच्छी और दूसरी माँ कहते कि मुसलसल चाहे मैं सिंध भी या बलूचिस्तान भी मुसलसल मैं ज़मीन आनी चला यलगार मैं कल्चर सकाफत तहजीब मैं ज़बान हर चीज़ चला यलगार है और मुसलसल के हस्ते मार मतलब ते गार खवाना रहोगा नू मर्ची की ये प्रोग्राम बहेगा ये प्रोग्राम आनी बाबत शुमा छी मैं राज कौम आरा बलोचाना या सिंधियाना छी कुलो दे के आवती कौने तहजीब आवती ज़बान वती सकाफत कल्चर छो रखे ना तहजीबी दरगता हमेशा मर्दम अवेयर कनक बीतें ता सरपदी दैग बीतें कि तई इचके बलाएं कोहाने तहजीबी हसिन और रिमेंस हमेशा के बयान ते हमा चीज़ के पश कप्तगा डगार सरा आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के हसन ही हमा मर्दमाना ये सरपदी दैन ते कि तई gwस्त के हसिन हज़ारा साल ती gwस्त के हसिन इंचो बलाएं पोहतगे बीता बूत कंत बाज़ औक़ात कौमानी जिंदे तो का कौमानी ज़िंदगी तो का गैप कायन 500 साल 1000 साल 2000 साल बाज़ 200 साल गैप के कायन ते यक कौम
قوم جو سے یہ گوشت کنے کہ انکانشیسنیس یہ تو کر ہوتے لاشعوری دنیا تو کر ہوتے ہیں دیکھے جاگے وہ طرح جوڑ کے کوشش کرتے ہیں تو یہ وڑے پروگرام یہ وڑے مراگشانی مقصد و متا ہی ہمیشہ کہ آ مردمانہ یکرند پدا چھنا گو یک جگہ مچ کنا گو آئینا ای گپا آویر کنگ کئی دئی گوستشن ای گپینے کہ تو گوستے تو کا زندگ بو تو مرچگے زندے تو کا مرچگے ہستی تو کا تو زندگ بو بلے شکتے گوستے تو کا ایک بلائی اہمیت بیتا آیا بیال مقام چا مروچی دا سندھے تو کا یا بلوچستان تو کا یا خطہ تو کا بلائی بلے پروجیکٹ آئے گئے ایون میں ملیر تو کا پروجیکٹ آئے گئے ملیر ایکسپریس وے آئے گئے بحریہ ٹاؤن بلائی پروجیکٹ ہے کا دیکھے بلائی پروجیکٹ اتکگن یہ سجے پروجیکٹ موت کے اسٹڈی کنے میں نا چارے ادا ایسے کہ میں ریسورسز مطلب میں کور میں دریا میں میتگ میں آرکولوجیکل ہیریٹیج کے سند آ درو ڈسٹرائب ہے گیا بچا تئی ہیریٹیج کے ختم بھی تھی میتک کے ختم بھی تھی زمین سر کلیم ختم بھی تو یہ کلیم کو نکنے کہ آئی ایم دا سن آف سوائل تو سن آف سوائل ہمارے ماں تو کلیم کنے تھی گورا ریمینز بھی ماں تھی گورا تاریخی پشتری پشت بھی کپتے دنیا تو کا میں گورا چوشیں بازیں درور اسن ہمیں وڑا سندھ ایک بلائیں تہذیب اسن سندھ ایک بلائیں تاریخ اسن سندھ کے اسے سب کانٹیننٹ تہذیبانہ جو سے لیڈ کنو کا ہمیشہ بھی تک ہمیں وڑا بلوچستانہ کے ماں گندے مہر گڑے والے بلائیں تہذیب شاہی تم پہ بلائیں تہذیب آیا ابھی زورسٹیرین دور بلائیں تہذیب آیا ابھی دیشیں کہ مائی سومری مائی بروچانی یہ بلائیں تہذیب ادا سند بلوچستان تو کا یہ درائیں تہذیبانی اسٹڈی کرنے کے مطلب ہمیشہ آ دورہ اسٹڈی کرنے کے مطلب ہمیشہ آ ریمینز انا شواز کنا کو عہدہ ہوتی نو کے نسلہ برگ آیا یکرند پدا ریکال کنائن کے مطلب ہمیشہ کہ تو ہوتی جڑاں چی وہ طرح مسن بچار مردم زمین پاد کے اسن ڈگار سرا کے بند مردم عہدہ درآمد نبی پاد چیرا چی ڈگار کے درکت درآمد بیت زمین گونا رشتہ پرشید اور وجود انسان وجود کے اسنتا زمین گونا رشتہ کے کلاس بیت آ وجود کے کلاس بیت آچے زمین بی انکانشیسلی چیزاں نہ بیال کے بکاں آ چیزاں چے سیدھتے روتے گار بیتے وجہ مرچی کے ہستے عوامی پریس کلب اور دومی پریس کلبانی نیما چے مرچی دا عظیم شان یک پروگرام یا نوے پروگرام بتی حلاسی نیمگا شتا شما چی سمجھیں کہ ای بڑائیں تاریخی جاگاں کہ ماں یہ پروگرام کریں گے ماوتی راج کومر اچھی کلو اچھی پیغام دیں گے اور اسی اچھی میں راج کومر اچھی پیغام ملی بسم اللہ الرحمن الرحیم ساریہ تو ماں لطیف سرکار یہ شاعری گوشاں تتی تھدی کاہ کانے ویل وہن جی متاں تھے اوندا پیر نہ لبے پریں جو مرشی روش استن گند تاریخی روش سال گزشت 2021 نوکیں سال بانگ 2022 در کئی مرشی تاریخی ہسٹوریکل بمبور شہر تو کا ماں تو اشیا شہر مانگوں ماں ود بھی ہندے گوں تو شہر تو کا بعض سنگتات کا خصوصی ملیر پلیس کلب دوستات کا ہمارا ریکارڈنگ کو ہندا شہ مردمہ ویوز گتا ماں یہ بمبورا سمجھوں تو سسوئی بابا پنو جڑے پیچ یعنی کہ ایک عشق شروعات بھی تھا تو یہ مقام ہے بمبور ہے یہ مزے شی تاریخی ایک حوالو ہے یہ گزائیں شدہ وارو دھوبی ہے یہ پھدا دریا ہے دریا بالکل سندھو دریا جڑے او جو موج ہے ہمانر کو بھی ونگڑ نیست ور نیست کو بندش سندھو دریا سرا نیست تو ہم باقاعدہ یہ سیٹ آ گئے ایک کنارہ بمبور شہر آیا کو دریا سموڈ چھوڑا کھن گئے نی جڑے سسوئی اہندا محمد کھٹی نام سرا ایک است دھوبی ہے ہمیں گورا صندوق تہا تاریخ کو شگیں تو صندوق تہا لڑو آ کو ایشی گورا رسد جڑے جوان بے ساماک جڑے شہر وساں تئی تا پنو کیچ مکران بلوچستان بادشاہ ہماندا آنجر اشارو بے یا تاہیں خیالہ ماک تا ان کے شہزادی ہے تا انتظار تے بمبور شہر آما تاریخی شہر ایش ہے ایدا پنوا وہی سج سودا سامان ونج واپار ضرورت شہر پجد جڈیں آکو ونج واپار بوک کئی تو ہمیں تو ہمخرے خوشبو وارو شہر ہمخرے ہوگار وارو شہر جڈیں بوجھ کرتا ہمن کے باقاعدہ محسوس بے تو پورو بمبور شہر سجو ہوگاش ہو گیا شو گڈ پنوار جڈیں ہمیں
ससुईअ पैगाम मिलियल त इनखे बादशाह सॼी होशचुराई वधी सोए सामान ऐं देम बोक सॼी बंबोर शहर वासजे त ससुईअ जे बिल्कुलु हमेशह सां पेच हमेशह मर्दुम इंतज़ार तय सां आख कये था ऐं पुनू सां पेच बाज़ी गुड़ इश्क बेदहश रंदा इश्क रंदा निकाह बेदा निकाह रंदा गुड़ आहां वरी रुख़सती खुदा रुख़सती रंदा ससुई सेज सरा वप्ती आहे इश्क पुनू ब्राह जुड़थो छो ज़ीरा मक़सद हमेशह त यखे सच्चाई इश्क आहां ई आपस में के इश्क आहे जुड़थो छो पुनू त ससुई फज़ाद हवा वरी वड़ नैश चई जो वेड़ी चाहीं अस्त वरी निभा खुदी पुनू रंदा दराको खपत जॾहिं पुनू वरी मंज़िला पुॼे वरी हल्का पुॼे जॾहिं वापसि बि आख त गठो पुनू आहे त हवा बलोची रस्म रिवायत वधी नंग नैश वापस आको नेठ विंदुर सैटा पबनी जबल ससुई पुनू दरबार हमद आको मुलाक़ात पे हमेशा मज़े पैगाम मैसेज मिले सॼे आलम इस्लाम आर ऐं आलम दुनिया ठीक है वजह मिन्नतवार गुले चारो कहानी माँ ए संगतानी शुमारा अबराल ईशानी गुना कनायद अबराल शुमारी ईशानी अशकुता मर्ची के हस्ते सीओ 1 दिसंबर 2020 तो 1 साल की मर्ची ख़त्म भी था नू मर्ची शपा 12 वजह सन 2020 तो 2 सन के हस्ते आवती के हस्ते आई है मतलब पहला रोज है तो हमें दरगता मर्ची जिदा एक अजीम शान प्रोग्राम या अवामी प्रेस क्लब गारो प्रेस क्लब और धाबेची प्रेस क्लब ने आमा चीज़ा ज़बरदस्त एक प्रोग्राम या तो संगतानी गुफ्तगू माशुमारा अशकुना था इंशाल्लाह दिन तेरा भी माशुमारा हमें मर्ची के प्रोग्राम बयां माशुमारा माशकुना ने आखिर माशुमा इजाज़त लौटना कैमरा मैन राशिद अली गबोल अगूँ हवार अकबर गबोल शहर बंबोर कराची।